West Karbi Anglong Kheroni Ram Thipi Along Ingnam Ainar Kateng Keng Penajok Inut Apran Kedam Nang. Pini Therepo ni Fine Kora Sir Kebarni Kheroni Ram Thipi Along Ingnam Ainar Kateng Keng Dot Ajok Inut Apran Kedam Nang. Kichilot Abang Pujoy Songkar Chonghan Posi Patini Ponlong. Bangso Ahoni Kepo Nijang Karbi Anglong Kheroni Police Station Angkang Arlo Ram Thipi Along. Ada porfai popor malam apo kacapang krang jia parman kewang ainar inglong anat kacatambam hausi kateng keng tekang Kheroni ahawar ingnam inar kateng keng Kheroni ingnam raikom sai kiatum thangnat awar sai deng tek telang birta kelong pen Kheroni ingnam raikom sai khila pen police atum madima klon paledam Kheroni pen Sanjoy Kiling Loti ki minus Karbi Anglong. हाँ तो उनके हाथी देख लिया से आ देख के हाथी से देख के भगल हाथी चिड़िया के मार दिया से। मरने वाला का नाम क्या? जयशंकर चौहान। उम्र कितना होगा? उम्र तो हमको 60 होगा। हाथी कितना था? हाथी एक था, एगो हाथी हाँ तब हाथी आई मार दिले अपना 5টা বাজে হাতী কেইটা? এটা গোটেই ৰাতি আছে নে ৰাতিপুৱা টাইমত আহিছে মানুহটো গম পোৱা নাই? গম পালে গ'লে হয় নেকি, নগ'লে হয় না। নামটো কি? জয়শংকৰ চৌহান। বয়স কিমান? 50 নিচিনা হ'ব। গাঁওখনৰ নাম? ৰামটেপি নম্বৰ 2।